अब आपके सामने तिलावत शुरू फरमा रहे हैं जनाब कारी हम्मादुल्लाह साहिब हफिज़हुल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी जअल फिस्समाइ बुरूजा। सुभानअल्लाह माशाअल्लाह। वजअल फ़ीहा सिराजा। वजअल फ़ीहा सिराजा वक़मरन मुनीरा। बड़े माजरत से 582 नंबर गाड़ी किसी की है तो वो जल्दी साइड पे करें। हमारी बुजुर्ग शख्सियत इस गाड़ी की वजह से वहाँ इंतज़ार में खड़े हैं। 582 नंबर करोला गाड़ी, 580 नंबर गाड़ी जो है वो भाई ज़रा जल्दी तशरीफ़ ले जाए। वहुवल्लज़ी जअल अल-लैल वन्नहार खिल्फ़ह। वहुवल्लज़ी जअल अल-लैल वन्नहार खिल्फ़तन लिमन अराद अन यذكر أو أراد شكورا। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा ज़िद फ़ज़िद। वइबादुर रहमान। वइबादुर रहमान। सुभानअल्लाह माशाअल्लाह। वइबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। अल्लाहु अकबर माशाअल्लाह। वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन वक़ियामा। والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم
إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ما شاء الله ما شاء الله، क्या बात। कारी हम्माद साहब। والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ما شاء الله إن عذابها كان غراما. क्या बात क्या बात, ما شاء الله। إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ما شاء الله, नारे तकबीर। कारी हम्मादुल्लाह साहेब, कारी कुरान कारी हम्मादुल्लाह साहेब, माशा अल्लाह। إن عذابها كان غراما إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, माशा माशा अल्लाहुम्मा ज़िदना फ़तह अल्लाहु अलैहि। والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. माशा अल्लाह। والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. माशा अल्लाह। والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا
يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. الله الله. اقرأ وربك الأكرم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. ما شاء الله. صدق الله